যতন হামবাই তিনি 24 তারিখ এপ্রিল 2020 ni salo angma paimeni ken haisi anbo mongke Briho Chandra Jamatia non Omorpur division youth IPF tini secretary ang tini Facebook ni bisingte joto Tripura ni lockdown ni bising phano joto Tripura sarakno kok kasarani tei boroni thani bo ang kahe sungjaknai tongmani no tei tini ma phaimani thangnai 20 tarik 4 March 2020 jeta kok Tripura channel ni bisingte chini Tripura sa hamkhrai mantri Tripura Rajya ni Charmebar Kumar Jamatia ni mangtui jeta kok Tripura ni founder Komal Koloy bo jeta kok sil samane tei ne sing tini और जगह फाइ माबासा फाइखा ताकुक सं bo jeta বাইরে tongnaই rok Bengaluru hai akiba kabangma sara Bharat botsoro chini Tripura Rajya ni bukung bara rok thangoi corona virus ni lockdown ni bising kasawi tongmani no jeta sing chini Charmebar Kumar Jamatia rang rohoman no tui bo jeta koksil samani bona ang Komal Koloy no singani musumani kono musi Komal Koloy ki media de na ki ba bo bisarok de bo bisar nok phangui maya bo kaise media bon kok sungu bon bisar khai bon kok sil sabu bon bisar khai takhuro Komal Koloy ni sing itihas nai nai gangklai o Tripura Rajya ni bukung barani bangi bo hamkhrai naya amosang kahakena saimanu agi 25 বছর Tripura Rajya bo sason CPIM tongpro Komal Koloy ni bufa Konerai Koloy kaisa GMP Gonamukti Porishod ni tuiduni top leader tongmani tabok khanak tini 24 tarik April 2020 phane o CPM ne tongkho Komal Koloy media ni bisingtei Tripura Rajya ni sorkar no bibranto khlaioi tei waisa Tripura Rajya o agin hai khlaioi CPM ni rajok to bani chesta khlaioi tongmani takhugro nirok sara Tripura ni bukung bararok joto dofani 19 ta jati goshti Tripura ni je bukung kolok bukung bara jotonu siwani nangnai Komal Koloy ni itihas tama boni bufa tabok phane CPIM tongkho Gonamukti Porishod boni busala Komal Koloy 2018 সরকার ফাইমানে পরে বনু ও Tripura Rajya ni jut সরকার no অন্য কোনো পার্টি নি বাঙ্গি ব CPIM ni kok thaise bana haya saya শুধু একমাত্র সরকার IPF ni BJP সরকার no simina haya saitong takho haini moi chung siwari nangnai boni kok bai bibran tongoi sini সরকার no chung haya hongkhangke tahurok chung sayangnai ang tuiduni borok ani nok tuidu singlungo ang kahangkene saimanu Komal Koloy ni poribar ni kahini saimanu boni takuk bukuk ni kahini saimanu Komal Koloy no phaike tama khaidong saimanu sung purano saimanu takuk bo beng ye biang uskani rowoi Bengaluru tongnai nini Chennai o tongnai borono uskani rowoi phone mai kok salai langkha Facebook live khlai rowoi YouTube ni bisingtei chini সরকার no bengai rowoi bono ষড়যন্ত্র খাইদong dahuro o corona virus thangnai 24 tarik March ni simi lockdown khlaijak mani tabok dini 24 tarik April phaisok phaika o ek mas wo সারা Tripura Rajya o sebab bukung barano kaha naitong sebab haya naitong sung jotoni siwani nangnai takhugro সারা Tripura Rajya
हायके फादारो दंनाय जों जतनो माइरं बाखा जतनो माइ बुतुय नंलायबानि बांगै जनो 5 केजि फानो जे सुगमानि हायके बा स हायके बा मस हायके बेरमा जे जों सुगमानि जारावै दङ दाखौर कम्पिउटार फालै माइरं गायथारनाय मारो दाखौर उनिराव मा सबैलायदि कमल कल जेत सामानि कक बनि कम्पिउटार फालै बनि जागा जुमि फालै बिखरा रगनो माइरं पाइचारनाय चुबानाय हुमानि बरो जागाबो चुबाखा जोंनो प्रमाण रवानि थों कमल कल तिनि जरा तुयो तिनि सरकार त्रिपुरा राज्यनि नवबार वातै फाइ दं कोरोना भाइरसनि बिसिङाव तै कैसा दसा कठोरनि वातै फाइखा जागा जागाव चिनि पेकवार जला चिनि जम्पुइ जला आइदि खुवाइ दिगि जत्त जागावनो चिनि नवबार वातै फाइ कठोरनि वातै फाइ नग बाइ दंमोन जरा फानो चिनि सरकार जों चिनि बिख्रा रगनि चिनि असहाय बर रगनि नुखुं खुंख्रै रगनि खानिवा बासावै तिनि जों बरनो रिलिफ केम्प खालायै सारावै बरनो कोरोना भाइरसनि बिसिङाव डिस्टेंस मेंटेन खालायै जों बरनो तंबानि बांगै चिनि सरकार व्यवस्था खालायै दं तिनि दफाना हाजागनाय कमल कलय मीडिया যদি শিব খাইন মুসুকে মিডিয়া খাই দंलांथों जों तिनि दफाना हाजागै दं ब যদি सि पलिटिक्स फायनि मुसुके आंके डाइरेक्ट मीडिया कय पलिटिक्स फायथों दफानो যদি सि बासो हाजागै दं खांखलाय दाखोर हायनि बाङैनो जत्त त्रिपुरानि जत्त ताखौ बुकसनो जों सावानि मुसुगो तिनि कमल कलय जेता कक त्रिपुरानि बिसिंदि बिभ्रान्त खाय दंमोनि जत्तनो बनि खुंजवता कांदि बते वैसे त्रिपुरा जब सिपेनि सरकार तो वानि बांगै चेष्टा खालाय दंगो बनि इतिहास जतनो चेरै नायनि उंथों ब तमा खालाय दं आं बेलाय बेलाय गेदे कैसा हामबाय मारवो चिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि चिनि कोरोना भाइरसनि बिसिङाव सुबाय दंनाय जत्त सोसाइटी हायके बातिनि महाराष्ट्र त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेंट एनजिओ नि बिसिङतै बो बाहायनो सारा त्रिपुरा राज्योआवनो चिनि महाराष्ट्र बाहायनो बनि त्रिपुरा मथानि बिसिङतै चुबावै दं हायनो बो आं बेलाय बेलायखौनो चिनि सार महाराष्ट्र बाहायनो हामबाय तै जारा चिनि जमाते होदा कलय होदा मलसो होदा काइपे होदा अमताखि 19 ता चिनि दफा दंनाय र होदा र बर बाहायनो जे चुब बसिं चुबावै दंमानि बिसिङतै जों बेलायखिनो चुबामोन चिनि बुगुं बारानि बिसिङतै kolok ni bising tui dia masa yang mana yang teman itu coba naik belai belai kena youth IPFT North Amorpur Division Committee ni bising tui belai belai kena hambai dei busuba wane bangoi jotto taku bukuk chini kormosari সংগঠন boro bahai ni suba bui tongo party IPFT suba bui tongo bang ma amta hai kalai जों chini tini subai tongmani subai tongnai rok no jotto no nung dei busuba wane bangoi जों kobok jawo दाखुरक जों हायनि बाङैनो जत्तनो चिनि फेसबुक यूट्यूब नि बिसिङतै जारा बायरेव बिभ्रान्त खालायजागै तंनाय र आं बरनो कबावगानि मुसुगु सानाय हिंगे मखांगरि खाफं जायगा परिष्कार बाय फाइसा फाइदि और जगह मखांगरि फाजाग रक बुखु मुथो जाग रक अमता हे खख होय खलाय ता सादि डाइरेक्ट जदि सि मेबार कुमार जमातियानो बकक सिल साखा ट्राइबल वेलफेयर फान नि बिसिङतै रांसाबानि नाय दङ होनै आं बेलायखिनो बनो कमल कलनो सेलांगु आं साजाग्या যদি সি মেবার কুমার জমাতিয়া মিনিস্টার চিনি সারা ত্রিপুরা राज्योनि त्रिपुरा हामख्राय मन्त्री ब रां साबानि नाय दं आंके सुप्रीम कोर्ट केस खायदि प्रमाण दं खांखलाय ब खरकसानिबो मुंतै रां साबानि चेष्टा खालाय दंनि केस खायदि कमल कलयके दिनि बिचार खायनाय दं फंदें खाबा बनि और ब प्रमाण दंबा सरकारनि प्रसेस थांखांखलाय जतनो एकलगे दायमैया कायसे गयसु नि आईएफसी कोड नम्बर 3 नङै माने हायनि बाङैनो कायसे गयसु कारजाक माने बिसिङतै सरकार प्रसेस चलायरै दंबनो दुलुक दुलुक दावै रहै दं जागा जागाव जों ताबो सरकारनि बिसिङतै फातानि बररनो भाइके नाहावानि बाङै चेष्टा खालाय दं जों 3 तारिखनि परेबो सरकार केन्द्र सरकार ते राज्य सरकार भाइके रि सनानाय যদি সিবনি বিসিং পানে লকডাউন যদি সি বারে হই থাকা কে যত সুগনাই বরর তেই বিসিং চুবা চুবা লাইনে নাংনাই
haini bangai ang job tono no kobagu komol koloi nang ti ke sawane na yu komol koloi media tu di rajniti thangane se sata khlai di direct nung politics so phaina ingklai direct nung kok Tripura channel ya kawai bo politics so politics thangane musuk ongkhawai phaidi hanai jeng youth IPF ti North Amarpur division committee ni besing tei nono tini sing sau sipen de phai musuk sipen phaidi BJP de phai musuk BJP phaidi IPP de phai musuk IPP de phaidi INPT de thang musuk INPT bathang di Congress de thang musuk Congress bathang di haibono soi media ni bising tei sawi phunogui rodi ang o party ko phainai hinoi media tong tei oino jati oino dofa oino patne bibranto khlaioi nung mali sak kotor hinggo sibome kotor kuno dino ngui maya public no kotor hi sana kang si kotor ngai haini bangni ne buskang ni salago omutai jatenya na tei jeng youth IPF ti kok Tripura channel ni komol koloino hushiyar robo buskang ni salago omutai kuno basa jate ta ongkhalang thung asuk sawaino tinini chini kok salaimani kok nargmani orono matak sinai jotto sara Tripura rajyo ni khaikba sara bharat botchoni corona virus ni lockdown ni bisingo nawa tongai no jotto no nawa no tongdi chini sarkar ni jeta charkola ni mote bazar hadar ongkapana jeng mask thuoi chini distance maintain khlaioi je nangmani manai nawoi jar jani nawa tongani bangai jotto no kobang mani bisingtei orono ani kok samane pairoka jotto no kolombai ka hambai মান্দাইনির সিপিআইএম পার্টি অফিসে জনশিক্ষা দিবস ন পালাইফ্রো ও কক শাখা জিএমপি নি থাংফাং রাধাচরণ দেব বর্মা ব শাখা বিজেপি নি এমএলএ আইপিএফ নি এমএলএ তাই সিপিআইএম নি এমএলএ রক থালাই ত্রিপুরা হাস্তিনি অ্যাসেম্বলি ও বিধানসভা সিএএ এবার সিএবি ন কাশনানি থানসাখে ভোট লাইখা হেকে সিএ বিনো কাশৈমানো হাফাঙ্গো সবাই মানো নাই ফাইদি ঠিক বত্তামো শাখা এডিশনি সামংচারি ফাং আদং অকরা রাধাচরণ দেব বর্মা তাই জিএমপি নি তাংফাং কেন্দ্র মথানি তাংফাং जों खानाय निलायनाय चिनो मांप्लेनि बिसिंथि আইনকালাপ জিরাপদ উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ জিরাপদ ৭৫তম জনশিক্ষা দিবস জিরাপদ দিনের জনশিক্ষা দিবস টিকা খরাংতিজি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে চিনি চবাত চলি নাই হাসে তংকসাংতে আমাদের ব্যক্তি ফিরবে চিনি চবাত চলি নাই জাতির ভাগে সামং জাতির ভাগে শিক্ষার ভাগে চিনি চবাত চলি নাই আইনকালাপ দুনিয়ার তবে জানারা সিনি সিপিএম গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে যা যে দল তংনাই তাবুক 16 জন এমএলএ তঙ্গ তাবুক সিনি পার্লামেন্ট এমএলএ তঙ্গ তামনাই এমপি তঙ্গ পার্লামেন্ট রাজ্যসভা তঙ্গ লোকসভা তঙ্গ বড় বিরুদ্ধে ভোট খা সিনি একমাত্র ত্রিপুরা যিনি এমপি সিপিআইএম নি জগন্নাথ বৈদ্য রাজ্যসভা বিরুদ্ধে ভোট খা তাবুক সিংহ জায়গা বিধানসভা ফেনে বিল ফাইনে পার্লামেন্টে পাস খা রাজ্যসভা পাস খা বিধানসভা কার্যকরী খানে বাকি বিল ফাইনাল সিনি সিপিআইএম মানিক সরকার থেকে আরম্ভ খাইয়ে তাবুক 16 জন এমএলএ তমানি 2 জন এমএলএ খাতি প্রাসা এমএলএ প্রভাত চৌধুরী ভাই তামিহিন উনক বিশেষ 2 জন এমএলএ তি প্রাসা এমএলএ তাই 14 জন ওয়ানসে এমএলএ 14 জন ওয়ানসে এমএলএ না সাকা সংবিনি বিরুদ্ধে ভোট নাই তি প্রাসা সিপিআইএম নি গণমুক্তি পরিষদ সিনি কেন্দ্র কমিটি মেম্বার 2 জন না ভোট না নাই नों जुदि सासे हायाखै आइपिएफ नर 800 জন एमएलए दङ नर सिद्धांत नादि जोंनि विधानसभा भोट नाय अपनी बिरुद्धे त्रिपुरा एमएलए दङ बीजेपी नि 10 জন एमएलए नर साथी 10 জন एमएलए सें सासे 10 बाय
থেকে 18 বাই 16 কে 34 জনা 34 জন এমএলএ 60 জনের বেশি 34 জন এমএলএ যদি এক কিসাই সিং সেবি সাজাকিয়া নং সিএ সাজাকিয়া নং কানো সিং সাজাকিয়া নি যদি পটি থাকাই আবো গতিপরা জবাব বন কাশি মানো ত্রিপুরা সাবেক থানসাংনি দরকার করে নংরাবতী মহান্তি প্রণন নং থানসা খাইলিয়া ফটো সাইনা দङ आं से भूत मानी दिल्ली पार्लियामेंट डेपुटी महंती निजे बुझु खा वो तो साइना दङ आं से भी साजाको से भी नां नायो सिनि दल नायो आं तो भूत न रखा नरक जी साथे आंके तब साथी फाइनाय मेटालनि 25 तारिख हायाखेबा 28 तारिखनि बिसिङानो अंगैमानो एटिसिनि 2020 बिसिनि चंबारी ओ जरावो ताबुकनि याक्सि एदिसि हाफांनि नाहारजाक तांबतां रगनो चंबारिनि सकांनो पाइबायै लुकुरकनि थानिओ याफारै चंबारिओ थांना मोचंजागो एदिसिनि सामुंजारिफां आदं अख्रा राधा चरण देव बर्मा कक्ति सालो सालनि बागै 9 जुन थांगै नुखुम हामक्राय तांबतांनि बिसिंतै हुखाय जानाय तिप्रासा लुकुरकनो 8 लक्षनि सेपानि गोबां रां सोबायै दलामनक कताल तांजाकनो दगलाम फियगै याफारि रेखा तिप्रासा हुखाय जानाय लुकुरकनो कक्तमा सेममानजाखा हास्ते गोनाङैनो 650 बुखनि बिसिङो नर्थ जुमुनो सिमिनो सारा बुखुं नक ताङै रिनानि तांबतां नाहारमानि ताबुकनि याक्सि एदिसि हाफां तांसालो काइसा पान्दानि बिसिंतै थामसि बुखुं आकाताल दलाम नक तांजाक नुखुं हामारि तांबतांनि दलाम नकनो याफारि रेखा माननाय तिप्रासा नुखुंनि लुकुरकनो एदिसिनि सामुंजारि फां आदं अख्रा राधा चरण देव बर्मा तांसाला जम्पुई हिलनि कानपुर विलेज कमिटिनि हाबानक बसकांगो नुखुं हामारि तांबतांबाय तांजाक नक याफारि रिमानि पान्दावो मानजाक लाइखा सामुंजारिफां आदं राजेन्द्र रियां एमडीसी ललित देबनाथ एमडीसी बियाक थांकिमा जम्पुई आरडी ब्लकनि बीएससी नि चेयारमैन बियाक चंलांगा डेपुटी सीईओ उषा रंजन देव बर्मानो खबै एक्जिक्यूटिव इंजिनियर मनोजा आकर्षण नक सामने आयोना साका 10 तारिख एप्रिल बिसिम जुदि नक कमप्लीट खालामनाय आखाय आयोना चाकरि থেকে সাসপেনশন খাইनाय পরিষ্কার কর 10 तारिख एप्रिल नरक जरा नक पाइगे गया नरक मुइतो नरक तंदे 10 तारिख एप्रिल बिसिम नक पाइयांगाखाय एम राजेन्द्र रियां जुनाल चेयरमैन जे दुना सादे आनि आगा खबर सबिनाय लगे लगे सासपेंशन करायनाय परिष्कार कर भोट ने एप्रिल ने मे मासो जों नक पाइनाय भोट ने 1 मास आगे दैनि किसो समस्या दंमोन एबा नक पाइनि आं दंखा आरो किसो समस्या खा कानजनपुरा वालाय बुलाय लायलायै लाबारक सामुंतांया 1.5 मास थाङै दङैखा अबुने बायि किसेलारखा के दाबो न थैया एदिसि सामुं आदां मादांखा खिबि खारै थांनाय बीजेपी आईपीएफ की एरकम भावे मिथ्याचार खायै अपप्रचार खायै जेटा साइदों माने अब कोनो मते ठीक गया yang ketal tangjak doglamno ho khaichanaय tiprasa लुकुरकनो याफारि रेवै एडिसनि सामुंजारि फां आदं अग्रा राजा चरण देव बर्मा साका जेसु रां दङो जेसुकमानो आबोबायनो खारेवै सामुं तांगो ते लुकुरकनि बागै हामख्रायनि तांबतांनो चालिनायनि जातियावै दङो हनै फिया अ जरावो तिप्रासारक माइमाचया मानंया गोबांमा जोंजाल हामख्रायनि तांबतां गरै रेगानि सामुं मातांया आङै बांलादेश थाङै गान्दिरि फुइ मासामा रकनि तमुं रकनो सिलचावै हाफांनि मुंसा सेबसाब रिमानिया आं तमा रकनो खादु जागैबो कगना रखा आसामनि पान्दावो बरकनो कक साव बेसे जों सामुं तांनाय कक जों बेसे साया जारा सामुं तांया बर कक सानाय बरकनो कक खेराक सानाय नों बाय वालायनाय जारा सामुं तांनाय बरफोरनि दिनाव बाहायखाया गादै दाखुराव बखराव कोनो बिभ्रान्ति तांलायबायदे बुलता बुजि लायबायदे ठीक मतो समयनो जों नक खायनाय खायै दिनै तो अनेक नक जों
কমপ্লিট খেজা তাই কয়েকটা না কমপ্লিট দং মানে অবশ্যই যেহেতু টেকনিকের সমস্যা দङ जों ঠিক খেজা আবনো 10 তারিখनि बिसिङाव কমপ্লিট খেলা yang Tripura hastini jotoni se kuchuk hathaya tongoi hubkhai chanai Tripura sarok tangsalo ketal dolamnok yapari rijagoi khatung jakmani kok sarekha kok Tripura no yang tangsalono tai kaisa pandani bisingtui 43 লক্ষ 87,000 rang sabai 9 joni bisingo tongoi tongnai Tripura sikla samongkri rokno juda juda samong botang pharangai borokno yakni manai khwnai yapari rimani tangbo songsa jakha mas mara junalni haba nok boskango